السلام عليكم ورحمة الله. إذا نستمر مع درس l'accord du participe passé employé avec le verbe être. ودابا غادي ندوزو للحصة الثانية، حصة جو مونطرين أتدرب. إذا معايا choisis. السؤال تيقول choisis le participe passé qui convient barre les autres puis écris la phrase. قال لك غادي تختار لو participe passé يعني المناسب او بار les autres puis écrit la phrase. نضربو على الاخرين ونكتبو الجمله، نعاودو الصياغه ديالها هنايا. اذا هاد الجمله الاولى mes amis sont، عندنا هنايا بارتي 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 بارتي، تيتنطقوا بنفس الطريقه لا ميم برونونسياسيون، ولكن كاين الفرق. mes amis sont، mes amis هنايا عندنا هنا او اس، اذا هنايا عندنا بلوريال فيمينا mes amis بارتي. اذا الجواب هو هذا partis en vacances avec leurs parents. إذا غادي نشطبو على هذا، نشطبو على هذا وهذا، غيبقى لنا بارتي. إذا غنكتبو هنايا في الكتاب، نعاودو نكتبو الجواب mes amis sont mes amis، نعاودوها باش تبان لكم مزيان sont mes amis sont partis en vacances avec leurs parents. طيب هذا هو الجواب الأول. شوف دابا الجواب الثاني، السؤال الثاني les médecins sans frontières. les médecins sans frontières، عطيت باء بلا حدود. les médecins sans frontières sont l'auxiliaire être sont arrivés e à l'accent à la fin، arrivés au accent e accent s ou bien au accent es à la fin dans notre quartier. Et dans les médecins sans frontières، عندنا هنايا c'est un nom masculin pluriel. إذا مباشرة غادي نمشيو ل ES sont arrivés. هذا هنا، هذا غنضربو على هذا، نضربو على هذا، هذا. إذا الجواب هو هذا. إذا les médecins، أطباء بلا حدود، بدون حدود ولا بلا حدود. les médecins sans frontières sont arrivés dans notre quartier. Dans notre quartier. Dans notre quartier. La troisième phrase. Les copains du monde sont. Les copains du monde، إذا عندنا هنايا هاد لو نون يعني masculin pluriel. إذا les copains sont rentrés، تناخدو البارتيسيب باسي مع اس، حيت يمشي مع il s'accorde avec le sujet. alors les إذا هذا خطأ، خطأ. إذا الجواب هو هذا. alors les copains du monde sont rentrés chez eux.
La question D. Notre enseignant est allé au accent E, allé au accent S. Notre enseignant, c'est-à-dire c'est un nom singulier masculin. نختاروا aller au accent. Notre enseignant est allé aller participer à une formation. Toute la classe est sortie. La classe. C'est un nom féminin singulier. Toute la classe. إذا نختاروا هذه. إذا هذه لا. إذا نكتبوا هنايا toute la classe est sortie dans la cour pour faire du sport. التمرين الثاني. accorde les participations. عندنا هنايا دي فراز وخصنا دابا هاد لي بارتيسيباسيون اللي عندنا هنايا خصنا ناكورديو مع هذا. يعني خصنا نشوفوا التغيير اللي غادي يكون فيها على حساب السوجي. هنا لي كوليس سون اريفي. اذا شنو غادي نزيدو هنايا؟ غادي نزيدو او اس. اذا عندنا غادي نزيدو اس. لي كوليس سون اريفي. هذا سي ان نون سينغولي c'est un nom pluriel masculin. Les oiseaux ne sont pas encore revenus. S, les oiseaux. Karima et Yeto sont allés. Karima et Yeto. إذا عندنا هنايا pluriel féminin. إذا غادي نزيدو هنايا واحد ال غادي نزيدو S. Aider sont allés aider leurs voisins. Ayana, notre amie sénégalaise, est venue. Ayana, c'est un nom féminin singulier. Est venu nous voir. Tout le monde est rentré. C'est un nom singulier masculin. تغير شي يبقى هو. طيب بيان. اذا هذا هو الجواب ديال هذا التمرين. نجيو دابا للتمرين رقم التمرين ديال جومي فالي. مي لي فراز سويفون او بلوريال. غادي نحولهم للجمع. il est parti tôt ce matin. اذا ال اش غتولي ال هاد غتولي son. ils sont partis. ردوا البال هنا فين تنشوفوا اش غادي نزيدو. ils sont partis tôt ce matin. il est tombé dans les escaliers. اللي غتولي elles sont tombé. إذا هاد لو بارتيسيباسي دابا اش غيولي؟ il est tombé de اس. il est tombé. ils sont tombés dans les escaliers.
dans les escaliers. Je suis passé à la bibliothèque. Je suis passé à la bibliothèque. Je suis passé à la bibliothèque. إذا غتولي nous sommes. Nous sommes passés à la bibliothèque. Nous sommes passés à la bibliothèque. Nous sommes passés à la bibliothèque. Tu descendais en Coran. Tu descendais en Coran. Tu es, et dans vous. Vous êtes descendez. Vous êtes descendu إذا غادي نزيدو هنا غادي نزيدو اس en Coran. Il est allé à la rencontre de sa tante. Il est allé إذا غتولي هنايا elles sont allées à la rencontre de leur tante. هنايا تنرتب البال هنايا سا نحولوها l'heure. Il est allé, ils sont allés. Tu descendais, vous êtes descendés. Je suis passé, nous sommes passés. Elle est tombée, elles sont tombées. Elle est partie, elles sont parties. Elles sont parties. نمشيو للتمرين الآخر. Réécris les phrases en remplaçant les groupes nominaux en gras par sous entre parenthèses. إذا les groupes nominaux هما هادو groupe nominal هادو اللي en gras معني بخط غليظ. اش غادي نعوضهم بهادو اللي بين اقواس اللي entre parenthèses. Les histoires sont terminées. غادي نحيدو هادي غنديرو بلاصتها les contes. إذا les contes اش تولي غنكتبو بعدا les contes. Les contes sont terminés. دابا نعرفو فين كاين تغيير. terminé. هنا les histoires c'est un nom féminin pluriel. داكشي علاش درنا هنا او accent es. كي ملي درنا conte c'est un nom pluriel masculin. un conte. درنا واحد او فقط مع اس. les garçons sont sortis. هنا les filles نعوضوها بلي filles يعني البنات نعوضوها بالبنات. les filles sont sortir. هنا غندو البال sortir اش غادي نزيدوها واحد الاو sont sortis. l'établissement est fermé. l'établissement c'est un nom masculin singulier. هنا l'école مدرسة c'est un nom féminin singulier. إذا l'école est fermée. L'école est fermée. L'école est fermée. l'école حيتاش féminin singulier. féminin إذا ضروري تنزيدو e. l'école est fermée. l'école est fermée. la jument غنعوضوها بل le cheval. le cheval
Le cheval est lancé. Les frais de voyage sont remboursés. Les dépenses sont remboursées.